आरंभ होने भुवनेश्वर जिला कांग्रेस तरफ स्वागत कर बहुल मात्रा से दिन आम रसलोड छक आमर कलाशुणी छक हजार हजार संख्यार आम लोक ऋण कर जो भाव अवहेलित भाव में कल कारखाना प्रतिष्ठा है खनि खादन खोलवा द्वारा लोक मैंने हईराण हरकत है समस्या जो रही थैथान एपर्यंत से थैथान करागला नहीं बहु अवहेलित हिसाब से पड़ी रही आम से दिन विज्ञा ठार भुवनेश्वर पर्यंत पदयात्रा करूँ परिशेष एक स्मारक पत्र आम माननीय गवर्नर को देवु लोक मान जो समस्या रही विस्थापित मानकर जो समस्या रही स्थायी समाधान जेपर्यंत नई आम आंदोलन करूँ या आमर भक्त दास जी प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति नेतृत्व में जो जिला माने अवहेलित होती जो जिला मानक खनि खादन खोलाई शिल्पानुष्ठान प्रतिष्ठा होती से अंचल हजार हजार संख्यार आज यही कार्यक्रम में योगदान करेंगे या व्यापक भाव में भुवनेश्वर जिला कांग्रेस स्वागत कर कार्य को बहु मात्रा सफल कर प्रतिज्ञाबद्ध सब शिल्पपति की आदरण कर दिया शेष कर दिया ओडिशा को कांग्रेस दल के बर्दास्त करें तेणुक न्याय यात्रा 6 तारिख में आरंभ हम 14 तारिख सर समस्त सहयोग कामना न्याय देवाई यात्रा आरंभ वरिष्ठ जननायक ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति भक्त दास निर्देश क्रमे यात्रा आरंभ कटक 9 तारीख सुधा पहुंचे कटक डिस्प्लेस अच्छी कुंटुली टांगी ब्लॉक विभिन्न शिल्प संस्था गढ़ी उठी जो मैंने घर हर जगह हर चाकरी कंपानी देना 10 थर 15 थर मुझे गिरफ कलापर एपर्यंत 5-7 जन मात्र देते सहस्र लोक अपेक्षा विशेष किसी कहबार ना जो भाव ओडिशा बहु जिले शिल्प अनुष्ठान प्रतिष्ठा खनि खादन से परिवेश को नष्ट अनेक जो मैंने विस्थापित होती जो अंचलवासी जो गरीब भाई मैंने लोक मैंने समस्त हईराण हरकत पड़ते उपयुक्त न्याय मिलना सेटार परिवेश दूषित आधार चलुत जी आम पान भरत काजू सेगुड़ा को नष्ट कर दी जाइए ना लोक थैथान करा ना लोक मान जीवन जीवाई किसी सरकार कर आम राज्य सरकार केंद्र सरकार राष्ट्रपति समस्त को चिठी लिखला जिला प्रशासन को चिठी लिखला तार कौन उत्तर मिलना खाली इंक्वारी रिपोर्ट आसी रिपोर्ट से फाइल लिपिबद्ध रही जाए आमर माननीय सभापति भक्तचरण दास निर्देश क्रमे 3 थर आमर स्पेशल कमिटर विधायक मान से अंचल गस्त करते ढिंकिया नुआगाँ गड़गुज भी विधानसभा उठीला से कथा भी सरकार चुप आम बाध्य आम सभापति जाते प्रतिवाद सभा करते जिलार ढिंकिया ठारू 6 तारीख दिन सकाल 8 बजे पदयात्रा आरंभ 14 तारीख दिन समाप्त हम भुवनेश्वर जो समाप्त हम जो जिला लोक मैंने आफेक्टेड समस्त जिला गुड़िक आसे आमर सारा ओडिशा रे विभिन्न शिल्प प्रकल्प खनि खादन लक्ष लक्ष लोक जीविका हराई हताश ओडिशावासी धूली धुआं कुप्रभाव शिकार होती किसी फायदा पाऊना सुंदरगढ़ जिला बांजी बेरन जगतसिंहपुर जिला ढिंकिया कलाहांडी जिला रायगड़ा
ଜିଲ୍ଲାର କୁଟୁମଲ୍ଲି, ସିଜିମାଳି, ବଫଳମାଳି, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ କୋଇଲା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ଲୁହାପଥର ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ବିନା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପାୱାର ଦିଆଯାଇଛି, କୌଣସି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମତ ଦିଆଯାଉନି। ଜବରଦସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କୋରାପୁଟ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗାଁ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି ସେଠି ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଗାଁକୁ ଉଠେଇ ରାସ୍ତା ନେବେ, ଖଣି ନେବେ, ରାତି 2ଟାରେ ଫୋର୍ସ ନେଇ ମାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବହୁତ ମହିଳାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲେ, ଫିଜିକାଲି ବାଡ଼େଇଲେ। 5-7 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଳୁ ଫାଟି ଯାଇଥାଏ, ବହୁତ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ମାଟିରେ ସେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ଏପରି କାଉଣ୍ଟର କଲେ 37 ଜଣ ପୁଲିସ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେଲେ, ଲୁଚିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଦୃଷ୍ଟି ଏତେ ଆକର୍ଷଣ କଲେନି କାହାକୁ, ବଦନାମ ହବ ପୁଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଏମିତି ମାନ ଖାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ସେ ରାତିରେ ଯିବେନି କୌଣସି ଗାଁକୁ ଅପରେସନ କରି ଜବରଦସ୍ତି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ମିଟିଂ ଆମେ ଡାକିଛୁ। ଆମର ଏ କମିଟିରେ ଅଛନ୍ତି 13 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, MLA ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଠିଆ ହେଇ ଆସିଛି। 140 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଯେତେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ତାଙ୍କରି ଡାକରାରେ, ଭକ୍ତ ଦାସ ଆମର କୃଷି ସଭାପତିଙ୍କ ଡାକରାରେ ଆଜି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମାନେ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ଆମର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ଆମର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଲୁଲୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକି ଆମର ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମିଶିକିରି 6 ତାରିଖରୁ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପୁରା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ ଯିବୁ, ଲୋକଙ୍କର ଦେଖିଆଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଟିକିନିକି ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ଟିପ୍ପଣୀ କରିବୁ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯିବ, କୃଷି ସଭାପତିଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, 14 ତାରିଖ ଦିନ ଦିଆଯିବ। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ମିଟିଂ ଡାକିଛୁ। ମୁଁ ଆଗ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ କହିବା ପାଇଁ ଟିକେ ବୁଝିବି।